Pre, may gabi pre. May gabi, pre. Kani siya, murag apil ni siya sa listahan sa akong itumba pohon. Asa mo Oy. Pagpalista mo Ni-chat ni siya sa akong bibi. Unsay chat? Ano siya, oh? Hi idol, pwede pa kiss? Kiss, 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 kiss. Party to the music out, DJ Mawex. Davao, mix club. Niulbo akong kaspa, basing ginahan ka maris in peace. Basing ginahan ka maris in peace. Dili sa panghinambog do. Pero og akong kamot maglibog, murag sa imong liog nimo batog. Unya nasuko pa ni siya kay wa daw sa reply. Ano yan, yan? Wa ka kuya pe. Ganahan ka mamembro sa All Souls Day. Do, dili ra kay ta magpalabi sa tong gibati kay basin mo uli ka nga magpamati.